दीर्घ दिन धरी जो टंकार पहाड़ उपरे ठिया हेबा पर स्वप्न देखिथिबि मामा चाहि स्वप्न कोन स्वप्नरे रहिथिब व्यस्त हेबेनि कहिकी केमिति कले हे उपाय कले सही राजा महेंद्र सेन कोटि कोटि संपत्तिटा हमारी हत्या मुठ्ठू चलिए मामा उपाय अछि भनजा उपाय अछि हे उपाय मामा ताहले मन देई सुन रे बाबा उठाऊ बंधो बांधी चरे राजा श्रावणी हे कोन कहिबाकु चाहछ मामा सेई श्रावणी को यदि राजकुमार श्रावण सहित बाहाघर करि आपे आपे पूरा धन संपत्तिटा चलिया हेले मामा हम प्रस्ताव लगो सही सल राजा ग्रहण करिब तो अरे बाबा थारे राजा तो पकड़ जाई के देखो ये जदी हम कथारे रानी हेली भला न हेली जय बाबा लाए जमार विश्वास हो रे बाबा विश्वास हो रे बाबा हम कथारे जदी राजी न हो ताहले ई रंग धरा एमिति गुडी रंगटा लगेई देबो अखा आउथिबो ए रंगा धरर गुणटा गाउ शाबाश मामा तुम बुद्धि रखु तो मानिबा को पड़िबो मामा मानिबो ना कहे कि ना एमिति घटाए उपाय नहीं कि असि छसे मामा सातरे चंडी दास का बहुत खुशी मामा बहुत खुशी आपण तो कथा मानिबो निश्चय बाहागर प्रस्ताव नहीं कि सही सला राजा पाखा पहुंची आ जाते हम प्रस्ताव देखो मना करी दिए मामा ता परिस्थिति रा एमिति भयंकर करिबि जे से ससुरारे सुधा भाबी न थिबो मामा हेले न जा सेई श्रावणी राम कथारे राजी हेली तो हबो कहले कहला मामा श्रावणी रा मुनि हम कथारे राजी हबनी ता कथरा मो पर छाड़ी दियो मामा तक मु जेमिति न चाहबी से ठीक सेमिति नाचिबो मामा काहे किना सिए बोरामो सुनांडा दिया कोकोड़ा आ जाते हम कथरा को अपमान न करे मामा तमे तो भलो बाबरे जानि छ हे जानि दास क्या बुझिले भलो ना बुझिले मुसला साइता हेले न जा मां श्रावणी टा कुआडे जाईथिले बाबा ए पर्यंत तारा देखा नै वाड़े जीव मामा वाड़े जीव ता साल का सती सहित कौठी ना कौठी खेलवा को जाईथियो हां मामा भारी भय मानुछ आजि काली रथिया मन को किछि भरोसा ना विश्वास हे कोने कहबा को चाहछ मामा जदी जाऊ रास्तारे पड़े जाई ते बेले तने कोन जय मामा
हमारे समय छे भी हमारे हेले आपण गोटाए काम करि परिबे ଭଲ କାମ ହେଲେ କରିବି ରେ ବାବା ଆଉ ଯଦି ମୋ ପରିବାର କାରଣ ହତା ହେଲେ ମୋ ପରିବାର ନିଶ୍ଚୟ କରିବ ମାମା ଆପଣ ମୋ ଝିଅ ଶ୍ରାବଣୀଟା କୋଉଠି ଅଛି କଣ କରୁଛି ଟିକେ ଦେଖିକି ଆସିପାରିବେ ହଁ ରେ ବାବା ମୁଁ ବି ସେଇ କଥା ଭାବୁଛି ଝିଅଟା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଦେଖା ନାହିଁ କି ଯେମିତି ହେଲେ ବି ମତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଯଦି ମୋ କଥାଟାକୁ ଓଲଟ ପାଲଟ କରିଦଉ ମାମା ମୁଁ ବି ଭୁଲି ଯିବି ଯେ ମୋର ଗୋଟାଏ ଚନ୍ଦା ମାମା ଥିଲା ବୋଲି ଏ କଥା ଯେମିତି ଭୁଲି ନ ଯାଅ ଆସୁଛି ମାମା ଏ କଥା ମନେ ରଖିଥା ଆସୁଛିବେ ମୁଁ କଣ କରିବି କେମିତି କରିବି ମୁଁ ବି କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ରେ ବାବା ଯଦି ନ ଯିବି ଭଣଜା ମୋର ଜୀବନର ମାରି ଯେମିତି ହେଲେ ବି ମତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ରୂପ ଧାରଣ କରିକି ଯିବି ସାଲା କେହି ବି ମତେ ରଙ୍ଗାଧର ବୋଲି ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି ଆରେ ସାଙ୍ଗ ହଁ ସାଙ୍ଗ କୋଉ ଦିଗକୁ ଯିବାରେ ବାବା ଆରେ ସାଙ୍ଗ ରାବଣୀ ଟାଇପ ଯିବାକୁ ଏଇ ଦିଗକୁ ଯିବ ଏଇ ଦିଗକୁ ହଁ ସାଙ୍ଗ ହେଲେ ଶୀଘ୍ର ଯିବାରେ ବାବା ସେଇ ରାବଣୀ